देवश्री समस्त देवगण जाई विष्णु को पाखरे आउ जदि तोरे ताको निद भांगी गला ताले तू तिनी पांजिरु गलु रे कंस कोन मूर्ख देवगण जाई विष्णु को पाखरे हत्या करे रे कंस हत्या करे नारायण नारायण मानिबी नाही मु धर्म करम देवा देवी पूजा पार्वण मानिबी नाही मु गुरु गुरुजन सेवा आराधना तर्पण मानिबी नाही मु जनमी छिकई मर कि अमर मोह भरा गई मानिबी नाही मु जनमी छिकई मर कि अमर मोह भरा गई नाही विधि नाही विधान मोठारे नाही विधि नाही विधान मोठारे नाही दया माया बंधन मानिबी नाही मु धर्म करम देवा देवी पूजा पार्वण जनक जाहार भ्रष्टा दुराचारी धन जाहार आजन भैरी जनक जाहार भ्रष्टा दुराचारी धन जाहार आजन भैरी क्षण क्षण रण तर बारी जार क्षण क्षण रण तर बारी जार परिबर खत तर्पण मानिबी नाही मो गुरु गुरुजन आराधना तर्पण कटक हाटलो जमुना नईर घाट मथुरा कटक हाटलो जमुना नईर घाट भूकंठ डगर थाए तर तर भूकंठ डगर थाए तर तर ए छाड़ी दे बाटलो छाड़ी दे बागुड़ी बाट मथुरा कटक हाटलो जमुना नईर घाट राजा सुखे पाड़े प्रजा चाट घर पिला चाट भला चाट घर पिला चाट उगे से न राजा सुखे पाड़े प्रजा चाट घर पिला चाट भला चाट घर पिला चाट कहीं थिला मूसा ढोले गला बसा कहीं थिला मूसा ढोले गला बसा ए पिला कंसा को बाटलो छाड़ी दे बाट मथुरा कटक हाटलो जमुना नईर घाट
ତୋର ମରମ ଗରମ ବେରମ ସବୁ ବୁଝିଯିବୁ। ଏଇଠି ଅନାନି ତମ କାନରେ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁ କତିକି ଆଣିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ହଁ କୁହ। राजा आगे पुआ रानी आगे झियो एत राजा घर पाख होला एत राजा धनी पाठ राजा घरे पुआ रानी आगे झियो एत राजा घर पाख होला एत राजा धनी पाठ पाख मिरी घर नाट देखेइबी पाख मिरी घर नाट देखेइबी हाथी मो फिरी छाटल छाड़ीते छाड़ीते बाट मथुरा कटक हाटल यमुना नईर घाट मुकंस डगर खाए तर तर मुकंस डगर खाए तर तर छाड़ी दे बाटल छाड़ी दे बागुड़ी बाट मथुरा कटक हाटल यमुना नईर घाट मथुरा कटक हाटल यमुना नईर घाट। एही मुहूर्त शत्रु निकट छुटी जाई सेमानकु धरी गोटी गोटी करी हत्या करी समस्त असुरगण एकत्र होई आक्रमण कर स्वर्गपुरे समस्त देवता मानकु समुद्र मझिरे निक्षेप कर देखिबा केउ विष्णु उद्धार करूछि। एही मुहूर्त समस्त सकटा सगड़ा आदि स्वर्गपुर जीवे एवं इंद्र चंद्र समस्त आनी मोर पाद तले भेट कर स्वर्गपुर खेलाई दियो हत्यार तांडव नृत्य मार निर्बोध देवता गुड़ा
ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାତ୍ରା କର ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ଜୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁରଙ୍କର, ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଂସାସୁର କବଳରୁ ହା 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 ହା। ଏ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୋର ସମୟ ଅସମୟ କିଛି ନାହିଁ ରାଣୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବି। କେହି ମୋର ଗତିପଥରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧା ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ? ତୁମେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ରଜବତୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ। ଆପଣ ଆଉ 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। 5 ଦିନ ନୁହେଁ ରାଣୀ, 5 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିର୍ଭର ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ନାଇଁ ସେଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଚାବୁକ ମାରି ପିଠିରୁ ଚାଲ ଉତାରି ଦେବି। ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ, ପୁଣି ତ୍ରିପୁରା ବି ଯାଇ କଂସାସୁରକୁ ହା ହା ହା। ହରୁଛି ଚରଣ ଆହେ ନୃପରାଣ, ଘେନ ବାରେ ମୋର କୁମାରୀ। ଏ ଅଶୁଭ ମତେ ଯାଅ ନାହିଁ ଯୁଧେ, ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁମରି। ସ୍ୱାମୀ ହେ ପୁରାଣରେ ଯାହା ରହିଛି, ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ଗୃହେ ଗଲେ ଛାଡ଼ି, ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ହେ ପୁରାଣରେ ଯାହା ରହିଛି। ତ୍ରେତା ଯୁগে ଥିଲା ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ, 10 ମୁଖ ବିଂଶ ନୟନ। ବିଂଶ ବାୟ ବୋଲି ବିଂଶ ବାହୁ ନାମ, ଦେଇଥିଲେ ଚତୁରାନନ ରାଣୀ କାନ୍ତରୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ନାମେ ପ୍ରଚାର।
କରି ହା ହା ହା